بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ناظرین، پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور دن بہ دن مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف جہاں ہمیں آئینی بحران کا سامنا ہے تو دوسری طرف امن امان کی صورتحال دن بہ دن بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں فوج تعینات کر لی گئی ہے۔ اب کیا خیبر پختونخوا میں آئین کا آرٹیکل 234 متحرک ہوا چاہتا ہے؟ کیا اس کا نفاذ ہوا چاہتا ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ پی ٹی آئی آخر یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور کن مقاصد کے حصول کے لیے ایک صوبہ وفاق پر چڑھ دوڑا ہے، دھاوا بول دیا ہے، حلہ بول دیا ہے۔ اور آج جس وقت یہ ویڈیو آپ کے نظروں کے سامنے سے گزر رہی ہے، اس وقت پی ٹی آئی نے لاہور پر بھی دھاوا بولنے کی کوشش میں مصروف ہوگی، اور یہ دھاوا خیبر پختونخوا کی طرف سے بولا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام آباد نے جس طرح پی ٹی آئی کو مسترد کیا ہے، اسی طرح لاہوری پہلے ہی پی ٹی آئی کو مسترد کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ آئین کا جو آئینی ترامیم کا پیکیج ہے، یعنی 26ویں آئینی ترامیم، وہ کب ٹیبل کی جا رہی ہیں اور کس طرح کی جائیں گی۔ یہ انتہائی اہم ایشو ہے، اور کس طرح کی جائیں گی اور کون سی حکمت عملی مرتب دی گئی ہے، اور کیا یہ ممکن ہے اب، یا اب بھی 26ویں آئینی ترمیم ایک خواب ہے، اور آخر 25 اکتوبر سے پہلے یہ سب کچھ حکومت نمٹانے کا ارادہ کیوں رکھتی ہے۔ تو بہرحال ان دونوں ایشوز پر آج ہم بات کریں گے۔ آج بیچ میں سپریم کورٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، تو اگر آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگے تو مہربانی کر کے میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ بر وقت آپ تک میرے ویلاگس پہنچتے رہیں، اور آپ اپنے کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، لیکن گالم گلوچ سے پرہیز کر کے۔ آپ کو میرے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو میرے لب و لہجے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ میرا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اتفاق کروں یا آپ میرے پوائنٹ آف ویو سے اتفاق کریں۔ گالم گلوچ بھی کریں، لیکن وہ بھی کسی حد تک اخلاقیات کی حد میں رہتے ہوئے۔ تو بہرحال اس وقت اسلام آباد کی حالات بہت خراب ہیں۔ اسلام آباد اس وقت آئین کی آرٹیکل 245 کے تحت رات گزشتہ شب 12 بجے سے فوج کے زیر نگرانی ہے، اور اس وقت فوج وہاں پر ہے، اور اس وقت جو خیبر پختونخوا سے جتھے چلے تھے اسلام آباد کو فتح کرنے کے لیے، وہ اسلام آباد کے قریب ہیں، اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے متضاد خبریں اس وقت تک سامنے آ رہی ہیں۔ کہیں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، کہیں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نصف شب سے لاپتہ ہیں، اور کہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے آگے اور پیچھے فوج ہے، اور بیچ میں علی امین گنڈا پور پھنس چکے ہیں، یعنی وہ جو قافلے لائے تھے وہ پھنس چکے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جس انتہا کو پہنچے ہیں، کیا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو آئین یہ اجازت دیتا ہے؟ آئین کیا ان کو کہتا ہے کہ آپ اپنے اسلحے کے زور پر آپ سرکاری مشینری کو وفاق کے خلاف استعمال کریں، آپ سرکاری ملازمین کو وفاق کے خلاف استعمال کریں، آپ وفاق کو کمزور کریں، آپ ملک کو کمزور کریں، ملک کی معیشت کو کمزور کریں، ملک کے امن و امان کی صورتحال کو کمزور کریں، اور ملک کی سلامتی پر وار کریں؟ یقیناً آئین ایک وزیر اعلیٰ کو اس طرح کا نہ اختیار دیتا ہے، نہ اجازت دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو لایا گیا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لایا گیا، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو لایا گیا، اور مختلف محکموں کے ٹھیکیداروں سے بندے ٹھیکے پر لائے گئے، اور گزشتہ شب جب یہ وہاں پر پہنچے تو جو نتیجہ نکلا، ان میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جن کا تعلق افغانستان سے ہے۔ یاد ہوگا آپ کو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ افغان شہریوں کو بھی لایا جا رہا ہے۔ اگر افغان طالبان آتے ہیں، اگر جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کا گٹھ جوڑ نے جس طرح خیبر پختونخوا اپنا افغانستان سے 60,000 دہشت گرد خاندانوں کو کابل سے لا کر اپنا کے پی کے میں آباد کیا تھا، آج وہ پورے ملک کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ کل تک کے پی کے لیے خطرہ تھے، کے پی کے عوام کے لیے خطرہ تھے، کے پی کے امن و امان کے لیے خطرہ تھے، آج پورے پاکستان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، کیونکہ یہ عمران خان کے بسائے ہوئے ہیں۔ آتشی اسلحہ اس کی نمائش کی جاتی رہی، غلیلیں، گیس ماسک، یہ ساری چیزیں نمائش کی جاتی رہیں، ڈنڈے ان کی نمائش ہوتی رہی، آنسو گیس کے شیل،
सरकारी मशीनरी 1122 की एम्बुलेंसेस और मतलब भारी मशीनरी ताकि रुकावटों को हटाया जा सके, ये सब सरकारी वसाइल सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनमें इमरान खान की दोनों बहनें भी शामिल हैं, अलीमा खान और उज़मा खान। अलीमा और उज़मा को पहले तो बहुत रियायत दी जा रही थी, क्योंकि ये दोनों 9 मई के मुकदमात में मुलविस थी, लेकिन अब ये इतलात मिल रही हैं, इतलात नहीं मिल रही बल्कि कन्फर्म है और फुटेज आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें तहवील में ले लिया गया है। अली अमीन गंडापुर की यानी पीटीआई की सहूलतकारी चल रही है पेशावर हाई कोर्ट से, और वहाँ की अदालतें पीटीआई की भरपूर सहूलतकारी कर रही हैं और उन्हें भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं। आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्यों इस तरह करने की कोशिश की जा रही है? जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम तो किसी सूरत में पीटीआई का हदफ नहीं हो सकती, क्योंकि पीटीआई बड़े गोल अचीव करती है। आपको याद होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जब तैनाती का मामला चल रहा था तो ये वही इमरान खान थे जो लाहौर से एक लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे, फिर गोली का ड्रामा किया, एक खुद साख्ता अटेम्प्ट हुआ, फिर लॉन्ग मार्च मुलतवी हुआ। जिस लॉन्ग मार्च को कराची से लाहौर से पिंडी जाना था वो फिर बीच में ही हवा हो गया, जो था ही नहीं। एक अजीब किस्म का लॉन्ग मार्च तमाशा था, वो अपने अंजाम पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। इस वक्त इशू शंघाई ताउन तंजीम नहीं है। पहले तो चलो सीपेक का इशू था, क्योंकि इमरान खान जिस 5 नुकाती एजेंडे यानी प्रोजेक्ट इमरान के तहत आए थे उसके तहत ये सब कुछ करना था, लेकिन आज वो इशू पिकअप करवा चुके। ये इमरान खान की मेहरबानी है इस मुल्क पर कि सीपेक को वाइंड अप करवा चुके। अब मसला ये है 26वीं आईनी तरमीम। जी नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत पीटीआई हर सूरत में ये कोशिश कर रही है कि 26वीं आईनी तरमीम के इशू को डिफर किया जाए 25 तारीख तक, क्योंकि 25 तक चीफ जस्टिस काजी फायद साहब जा चुके होंगे और इनके अपने लाडले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस का चोगा पहन चुके होंगे, और इसलिए इनके लिए ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर इनको गुड टू सी यू कहा जाएगा, फिर इनको मराहत दी जाएंगी, फिर इनके लिए सहूलियात होंगी, फिर इनके लिए सब कुछ होगा। तो इसलिए इनकी हर मुमकिन कोशिश है कि किसी भी तरीके से मामले को 25 तारीख से आगे लिया जाए। गुज़र शब आपने सुना होगा ज़ैन कुरैशी ने कहा था कि अगर हुकूमत यकीन दहानी करा दे कि आईनी तरमीम का मामला 25 अक्टूबर से पीछे ले लिया जाएगा तो हम एहतजाज को मौखर कर देंगे। इसी तरह अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि अगर आपको एहतजाज ख़त्म करवाना है तो आप जाके पीटीआई के रहनुमाओं से या क़यादत से बात करें, यानी कैदी नंबर 804 से बात करें। तो बहरहाल इस वक्त फौज और पीटीआई के कारकुनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। फौज में एक बार फिर तकसीम की कोशिश की जा रही है। यकीनन फौज अपने ही शहरियों पर असलाह तो नहीं तानेगी, गोली तो नहीं चलाएगी, तो बहरहाल ताकत का इस्तेमाल भी नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर आइन के जिस आर्टिकल के तहत वो आए हैं उसके तहत भी ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस्लामाबाद की हदूद से जो लोग गिरफ्तार हुए हैं फिलहाल उनकी जमानतें और कुछ नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जो इशू है वो ये है कि जब 245 इम्पोज होता है तो वहाँ पर अदालती अख्तियारात महदूद कर दिए जाते हैं या ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो इसलिए अदालत से अख्तियारात भी ले लिए गए हैं और पीटीआई इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता शब आपने देखा होगा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान आइन के आर्टिकल 234 पर काम करने की बात की गई और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। तमाम इल्ज़ामात की फहरिस्त सबूतों के साथ पेश की गई कि वहाँ पर अवाम की फलाह का कोई काम नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा में सब जो कुछ चल रहा है ये बहुत बुरा है। और अब वो चार्जशीट वज़ीर आज़म सदर को पेश करेंगे और सदर ही अख्तियार रखते हैं कि वो या तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज कर दें, अख्तियारात गवर्नर को दे दें 2 माह के लिए, या फिर अपने पास रख लें और फिर पार्लियामान से 2 माह के अंदर अंदर इसकी इजाज़त ले लें और पार्लियामान चाहे तो इसकी तोसी कर सकती है और ये तोसी 6 माह तक हो सकती है, यानी मुख्तलिफ अदवार में, यानी 2 माह पहले 2 माह बाद में 2 माह बाद में। तो बहरहाल इस वक्त सूरत बहुत ख़तरनाक है। अली अमीन गंडापुर जाया चाहते हैं, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ख़त्म हुआ चाहती है। अब कब होगी ये तो बात की बात है, लेकिन असल इशू है आइन की जो 26वीं आइनी तरमीम है वो है। 26वीं आइनी तरमीम का जो इशू है वो ये है कि हुकूमत मैजिक नंबर में फंसी हुई है। हुकूमत
26वीं अपना हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। 63A की असल हालत में बहाली के बाद भी हुकूमत के सामने बहुत बड़ी मुश्किलात हैं, और हुकूमत को कमोबेश 5 सेनेटर्स और 7 MNAs की कमी का सामना है। इसी सूरत हाल में हुकूमत को क्या करना चाहिए, हुकूमत क्या कर सकती है? तो इसी सूरत हाल में हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग ली है कि जब आप ये हमारी मदद करें, हम नहीं कर सकते। ये भी इतला था कि PTI के जिन अरकान ने हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी कराई थी, अब उन्होंने हुकूमत के ताउन से इनकार कर दिया है। और एक वजह ये भी है कि PTI एक हिकमत अमली मुरतब कर रही है, जिसके तहत जिस दिन असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा 26वीं आईनी तरमीम के लिए, PTI पार्लियामान से बाहर होगी। अब मुनहरिफ अरकान ही होंगे जो वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो PTI के अरकान को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई गई है। उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि अब डिसीट नहीं होंगे, और अगर आपने वोट हमें दिया भी तो भी ऐसी सूरत हाल में भी एक इतनी लंबी कानूनी जंग लड़ी जाएगी कि जब तक इन चीज़ों का फैसला होता हो तब तक पार्लियामान अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुकी होगी। इस सारे मंजरनामे में हुकूमत की, PMLN की, सबकी नज़रें हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी पर हैं। हुकूमत समझ रही है कि शायद वो यानी बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान को मना लेंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर जाने जाने वाले मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला भी हैं, वो मौलाना फजल रहमान को मनाने में नाकाम हो चुके हैं, वो नहीं मना पाए। और अख्तर मेंगल के हवाले से भी इतलात हैं कि अभी तक उन्होंने भी किसी किस्म का कोई जो है वो इनका हुकूमत को यकीन दहानी नहीं कराई है। अब मसला ये है कि या तो आईनी तरामीम पेश कर दी जाए और मौलाना फजल रहमान की ही आईनी तरामीम हो, जो मौलाना फजल रहमान का मुसवदा हो वही हो। बसूरत दीगर हुकूमत को एक बार फिर बदतरीन नाकामी का, बदतरीन शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वक्त मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, इसी सूरत हाल में शंघाई ताउन तंजीम का मुतासिर होना और फिर अपना वज़ीर ख़ारजा भारत जयशंकर का पाकिस्तान आना 2015 के बाद ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान को ट्रैक पर आने दिया जाए, पाकिस्तान की मईशत को संभलने दिया जाए, पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर जाने की कोशिश की जानी चाहिए। सबको, तमाम जमातों को हुकूमती इक़दाम मुस्बत होने चाहिए, मनफी नहीं होने चाहिए। ताकत का इस्तेमाल वहाँ होना चाहिए जहाँ ज़रूरत हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।